Jedno od češćih pitanja početnika u tik zavarivanju jeste da li se tik zavarivanje može raditi u čistom CO2 gasu. Taj gas je lako nabaviti, ili ga već imaju, ili ga ima komšija, može se naći kod vatrogasaca, pa eto samo malo, oko kuće, za hobi, za amatersko zavarivanje, za vežbu. Da li može? Početnici koji znaju nešto malo više o gasovima, to isto pitanje postavljaju na ovakav način. Imamo običan nelegirani čelik, koji se žargonski kod nas popularno zove gvožđe, željezo, lim, metal, kutije, cevi, i taj čelik se zavaruje čistim CO2 gasom, mešavinama CO2 s argonom, recimo 18% CO2 ostalo argon ili 8% CO2 argon, a sa druge strane imamo i nerđajući čelik inox rostvaj, koji se uglavnom radi u zaštiti gasa, argona sa 2,5% CO2 ili nešto ređe u zaštiti mešavine argon sa 2% kiseonika. Pa ako se ti čelici rade u zaštiti pomenutih gasova, a što ne bi moglo i u tik zavarivanju? Odgovor je ne može, pa da pojasnim i zašto. Na ovoj slici se može vidjeti razlika između tik zavarivanja i mig-mag zavarivanja u smislu kako se ostvaruje luk i šta se topi. Kod tik zavarivanja luk se pravi između wolfram elektrode, takozvane netopive wolfram elektrode, a žica koja se topi se dodaje iz ruke ili je dodaje automat. A kod mig-mag žargonski CO2 zavarivanja, žica, nazovimo elektrodna žica, istovremeno i pravi luk i istovremeno se topi. Sama skraćenica TIG nam govori u kom gasu ili kojim gasovima se može izvoditi zavarivanje u ovom postupku. Simbol T se odnosi na tungstin na engleskom, to jest u prevodu na srpski na wolfram. A i G znači inertni gas, pa prema tome tik zavarivanje se ne može izvoditi u gasovima koji sadrže kiseonik, koji su reaktivni, to jest aktivni, i koji prave reakcije u ovom slučaju sa wolframom. Većini je sigurno poznato, ali ako ima onih kojima nije, ovo što vidite na ovoj slici jeste wolfram, wolfram elektroda, neki zovu i wolfram igla. Stavlja se u brener i viri iz brenera. Wolfram, na engleskom tungstin, na nemačkom wolfram sa duplim V na početku, topi se na oko 3400 stepeni Celzijusovih i smatra se da se praktično ne topi tokom tik zavarivanja. Postojan je i stabilan na vazduhu na sobnoj temperaturi, ali ovde nastaje problem. Na povišenim temperaturama, negde oko 400 stepeni, ako je izložen kiseoniku, oksidira, a kada je užaren na još većim temperaturama, počinje da sagoreva i da se raspada. I ovo je odgovor na pitanje, tačan odgovor na pitanje, zašto se ne može raditi u CO2 gasu tik zavarivanje. Wolframova elektroda mora biti zaštićena od kiseonika kada je vrela, kada je užarena, to jest dok gori luk. Malo podsjećanje na sijalice sa užarenim vlaknom koje su donedavno masovno bile u upotrebi. Ova nit, takozvana užarena nit, je u stvari bila od wolframa, a u unutrašnjosti staklene kruške obično je bila mešavina argona i azota, ali u toj mešavini uvek je moralo biti neka količina zaostalog vazduha, to jest kiseonika. I tokom rada te sijalice, taj kiseonik iz tog vazduha bi polako oksidirao i polako nagrizao ovo usijano vlakno i
posle nekog vremena sijalica bi pregorela. Što bi sijalica bila lošije napravljena, što bi ostalo više zaostalo kiseonika unutra, to bi se ta nit pre raspala, to jest užarno vlakno bi pregorelo. Pošto je zavarivanje praktična stvar, povući ću jedan var da vidim šta će biti kada koristim CO2, čist CO2 gas kao zaštitni gas u TIG zavarivanju, da neće možda nešto da eksplodira. Koristit ću REL aparat STEL MAX 161 koji ima mogućnost rada u TIG postupku, pri čemu je paljenje luka kresanjem, a kontrola gasa je ventilom na ručici Brennera. Ovde možete vidjeti kako je wolfram razoren upravo zbog dejstva kiseonika iz CO2 gasa. Nije umočen u baricu, niti je dodirnut žicom. Luk je od samog početka nestabilan, a posle 30 sekundi se mora i prekinuti, jer se više ne može kontrolisati ni topljenje materijala, niti dodavanje i utapanje žice. I na kraju, evo jedne tabele prema standardu ISO N14175 u kojoj su klasifikovani razni gasovi i njihove mešavine i možete vidjeti da se za TIG zavarivanje ne može koristiti gas koji je čist kiseonik, niti gasovi čist CO2 i njegova mešavina sa kiseonikom, niti nijedna mešavina koja sadrži bilo CO2, bilo O2. Za TIG zavarivanje se koriste inertni gasovi, argon, helijum, njihova mešavina, a u pojedinim slučajevima za zavarivanje neređajućih čelika ili legura nikla se koriste i redukujući gas, mešavina argona sa vodonikom. Verujem da vam je ovaj video pomogao da razumete zašto se TIG zavarivanje ne može raditi u CO2 gasu ili mešavinama koje sadrže kiseonik u bilo kom obliku.